हेलो हाय नमस्कार दर्शक बंधु आम बर्तमान चलचु गोटे रील्स शूट पाई देखिपे हम शिपन भाई पर रेडी होती जी पूरा संबलपुरी गेटअप रे आज बहुत सारा रील शूट हम आपण मैंने देखिए तो आगू जा फाइनल रेडी आम गुड्डू पूरा रेडी शूटिंग करने कौन बर्तमान लिपस्टिक टी लगे आप 2 टंकिया लिपस्टिक धरिक आई हाथ धोइलु हाथ धोइने से कुकुर फुकुर धरिक आई कौन नहीं कौन करथिला ओ नो 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 सेटा पकेबो एडिटिंग घसी दे हल्का बेसी जो गोटे छुआ पिला हसुन रेडी पूरा चललो हमें फाइनली हमें पूरा रेडी गेटअप पूरा रेडी आस रे हाइड कर दे को चैनल को सब्सक्राइब करी कौन सब्सक्राइब करी मिलियन व्यूज में देडा जीव लाइक करियो सब्सक्राइब करियो शेयर भी कर दबा किछि करिया दरकार नै कौन किछि करिया दरकार नै आपण मानको भल पाया दरकार बस आउ किछि दरकार नै सब्सक्राइब न हेले भल पाया किमि दे आसियो सी आपे देबे नै ये लाइक समस्त लाइक अरे मो गाड़ी जम के करी भाउज हमर कहउछन वीडियो गुडे करिया छी बोली अच्छा रेडी पूरा चलो पूरा रेडी देखि बाते एबे जिबा आगु को हाय चलो जो पहाड़ शूटिंग हेतला बीरापन आउ सेही पहाड़ सतर न है नहीं आम मिछ कौच आमको लाइक सब्सक्राइब कर बर्तमान आम पहुँचे गाड़ी चले चले बेंगलोर बेंगलोर रे आपण मन देखि परछे किंतु एटिका मंत्री ठीक ना दी रोड ता देखि परछे तो माड़ी चालू छ जो गछ मूले राम खाई जो कोड़ी सबरी पाखु से गछ आम पूरा पौराणिक ऊपर अच्छे ना ये जो आम कॉस्ट्यूम भी चेंज नहीं जानी पार्छ गाड़ी आमर गड़ुची गड़ुची घंटे है देखुच गोटे सब्सक्राइब कर बदमाश की बर्तमान नई गोटे पड़ कि नई भी आम जीव पारी विराट गाय नदी पलैलु आवे पठिगलु यही नईटे हेलो गाइस हम बर्तमान पहुंचे दारिंगबाड़ी प्रबल माने बरफ पड़ुची आपण देखि परथुए बरफ एते मात्रा रे पड़ुची तथापि गाई सब चोरुचन देखि परथि हम एपड़ गाई बरफ खाउचंती कौन है जी हम डायरेक्टर को कहबे कौन किम शूटिंग हो कौन हो हमर शूटिंग डे हबो जो बहुत फेरी जाए साबण फेरी गले तपाई नेबे मु 100 जनम रो एपटरे हीरोइन हमर कहूची तपाई नेबे मु 100 जनम रो गीत गा स्टार्टिंग हो बहुत फेरी जाए मुझे कोड भारी तुम से किया बड़ा मारी साथी रे किया भारी सीट बढ़िया हबो आखिर की कोन ना दे फाइनल ले गेला किया भीतर बाहर बम फम आनी नहीं आज्ञा हम गरीब लोक जाओ एते हम पे जिता खाइया नहीं केस ना कौन जीवा जीवा राशि साइनु ना कोठी जी पूरी छुट्टी डायरेक्टर सरीगला डायरेक्टर कहतु कौन केमती है बहुत फास्ट क्लास है कहीं मुझे जो 1.5 लाख खर्च करी जो रील्स से करुँची जेहेतु भल न लगला भला कि मुझे हिरोइन नहीं परफेक्ट एक्चुअली गोटे गोटे टेक रे सारी दौरान किंतु परफेक्ट होनी टेक हे जाउची गोटे टेक रे तमे हमकु कहिलो आ हमकु नेकी जीवो कोडी मोनाली फोनाली नेकी जीवो कहिलो आ से जो की तमे बाहर भूल कलो गां पड़िया गाणी शूटिंग करौछ पैसा पत्र बाकी रखि दो जा जणा पड़ू अरे मोनाली माने हम पड़िया नाटा होची मोनाली तमे बुझिया भूल करछ को मोनाली भाबी देलो
କଥା ତ ଠିକ ନାହିଁ। ଆରେ ତମେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ କେତେ ହିରୋଇନ ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତା ଫତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଗୋଟେ କରୁନ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ। ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି କି ଗୋଟେ ଦୁମଦୁମା ପାହାଡ଼। ସେଇଟା ଦୁମଦୁମା ପାହାଡ଼ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ବାଲି ଚରଟା, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁମଦୁମା ପାହାଡ଼। କୋଉଠି ଯାଇ କରିବୁ? ଏଇଠି କରିବା ହାଇଟ୍ ଉପରୁ। କୋଉଠି? ହାଇଟ୍ ନେବା କୋଉଠି ନୁହଁ। ହଁ ସେଇଠୁ ନବୁ। ତା ଉପରେ କିଏ ବସି ସେଇଠୁ ଯାଇ କହିବୁ ହଁ ପାଣିଆ ପଶିକି କେମିତି? ସେ ସେପଟେ ବାଟ ଅଛି ବା। ଦେବା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା ଝୁନୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆଣିବା କଥା, କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ହିରୋଇନ ଗାୟବ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ହଁ ଏ ଯେଉଁ ସେଇଠି ବସିଥିବ ହେଲା, ତୁ ପୁରା ରନିଂ କରିକି ଆସିବୁ, ଆସିକି ତା ପାଖରେ ବସିକି ଯେଉଁ କହିବୁ କୋଉଠି ବସିଥିବ? ଏଇଠି କୋଉଠି ବସିଥାଉ, ତା ଉପରେ କେମିତି ବସିବ? ତୁ ବାହାରିବୁ କହୁଛୁ ତ? ତତେ ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ହଉଛି। ଦିଟା ନେଇଯିବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନେଇଯିବା, ସେଠି ଗୋଟେ ନେଇଯିବା, ଦିଟା ନେଇଯିବା, ଦେଖିବା କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଏଇଠି ଭାଇ ତମେ ଦେଖିଲ, ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ ଭଲ ଜାଗା ନିଅ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆଣିଲ ଏବେ ଡେଇଁବ, ପଡ଼ିବ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିରେକ୍ଟର ଡେଇଁବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ 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 କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ। କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏବେ କୁହ? ଚପଲ ଦିଟା ତିନି ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋର। ଚପଲ ଗୋଟେ 220 ଟଙ୍କା ଲସ୍, ଟାଇମ୍ ଏତେ ଲସ୍, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସେୟାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଭିତରେ 20 ଜଣ ଜଣକା 20 ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ନହେଲେ କଥା ଭାରି ଖରାପ ହବ। ଏତେ ଭଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତମକୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନି ଏଇଭଳିଆ ସିନ୍ ତମେ ଦେଖିଥିବ କୋଉଠି? ଏଇଟା ଖାଲି ଡୁମଡୁମା ପାହାଡ଼ରେ ମିଳିବ। ହିରୋଇନ ସେଇ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଡେଇଁବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି, ଡେଇଁକି ଏଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବେ। ଯାହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟେ ସରିଗଲା। ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଦେଖିଲା ତମର ଟିକେ ବି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ବଦମାସ ପିଲା ତୁମେ ତ ରାତିର ଶୋଇବ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ କରିକି ଶୋଇବ, ଦେଖିବ ରିଲ୍ସଟାକୁ, ତାପରେ ସେୟାର କରିଦେବ, ଏତିକି ଟିକେ କରିପାରୁନ? ହିରୋଇନ ଡିରେକ୍ଟର କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲାଗିବନି, ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେନ୍ ଆସିବ ନେବାକୁ। କୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଆ ସିନ୍ଟେ ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟେଇକି ବ୍ଲଡ଼ କାଢ଼ିକି ପୁରା ରିଏଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ରିଏଲ୍ ପୁରା କଲୁ। ଆଉ ଦେଖିଲାଣି ହିରୋଇନ୍ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇନି? ଜାଗା ଟପ୍ ହେଇଛି, କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଯାହାର ଏଇ ଲୋକେସନ ଦରକାର ପଳେଇ ଆସିବ, ଆମକୁ କ'ଣ କେତେ ପଇସା ଦେବା କଥା ଦେଇଦେବ, ନହେଲେ ଆଉ ଚୁପକେଇକି ଆଉ ମିଶେଇକି ଦବ, ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ମାରିବା ଆମକୁ। ଯାହା ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ରହୁ, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ରହୁ, ମଜାକ ନାହିଁ, ସିରିୟସଲି କହୁଛୁ। ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଇଏ ରହିଲେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଡିରେକ୍ଟର ଆମର ଠକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କାର, ଆଉ କିଛି ସକାଳୁ କିଛି ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡାର ମେଣ୍ଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେବନି, କମ୍ ଦାମିକା ହିରୋ ବୋଲି କ'ଣ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ନାହିଁ? ଆମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ତ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ଜଲ୍ଦି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ କରିଦିଅ, ଥଣ୍ଡା ବଦଳରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ।
बहुत 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 कष्ट पर सरला शूटिंग हिरोइन चैनल ड्रेस चेंज करिया पे ଆମର ଟିକେ ଆମର ବଜେଟ୍ ବହୁତ ସର୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ 3 ଜଣ ଆମର ସୁଟିଂ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ 3 ଜଣ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସବୁ ନିଜେ ନାଇଁ କଣ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କାହା ନାଁ ଲେଖା ହଉନି ଆମର କ'ଣ ନା टिंग टांग ଚାଲୁ ଆମେ ଡିରେକ୍ଟର ଆମେ ନିଜେ ତଳେ ଲେଖା ହବ ଡିରେକ୍ଟର ନିଜେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନିଜେ ଆକ୍ଟର ନିଜେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଚଳା ହବ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନିଜେ ନିଜେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇ ସବୁ କର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଉଫ କି ଗରମ ପୁରା ଉଦା ପୁରା ପ୍ରଡକ୍ସନ ତମେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସବୁ ନିଜେ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାପରେ ବାପ ହଁ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଓହୋ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଉଫ ଟିକେ ଗେଟअप ଫେଟअप ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ତାପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଟୁ ଗୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଇଁ ଛୁଆ ବି ବସିଛି ଛୁଆ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମକୁ ଆଜି 500 ଟଙ୍କା ଦେବ कुडू फाइनल हम रेडी छुआ गोटे गीत चलू छुआ आज खुशी 500 टका दो अरे हीरोइन रेडी चलो हमें रेडी ଏଥର ଆମେ ଯାଉଛୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ न्यूजीलैंड एथर एथर कुआडे मैडम कुआडे जाऊ रोड ଆମ ଥାଇଲାଣ୍ଡ चलो ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆମ ଏପଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଘର ନାହିଁ ଚାଳ ଘର ନାହିଁ ନା ଚାଳ फाइनली सरीगला आम वीडियो वर्तमान जाइए यूट्यूब आउ ये इंस्टाग्राम आईडी रे चेक करदेव चलो आम कौन करिए हाँ आ गए ड्रेस चेंज करदे टी ये गीत ना कौन केते कष्ट कराऊँगी माने झाड़ा बंद होनी देखला लाइक फाइक नाई किछ नाई अखिया पे उफ केते कष्ट के दुकान देखला हम डायरेक्टर अवस्था कौन है ନା ମୋର ଦାଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଆମ ପେଟ ପଶି ଯାଇଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି एते कष्ट कर साइला परे भी ना तुम गोटे वीडियो गोटे शेयर करछ एई वीडियोटा अंत तो मिलियन टिके पहुंचे दियो एडिटिंग करी पके कला कला देखा विदाउट एडिटिंग रही पड़ियो ना मु एडिटिंग एडिटिंग किसी ने डायरेक्ट ब्लॉग्स माने सीधा एई भला जीवो एई भला पोस्ट हो जहा कोई तुम भी डायरेक्ट किछि ने भूतू के सांगर की शूटिंग ना हैंडसम डायरेक्टर हां रेडी ब्रो प्लीज 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 टी शेयर करो लाइक करो एक्स्ट्रा 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 सब कथा कहक पड़ेनी बर्तमान आम शूटिंग हो जाऊँगी बैड बॉयर प्रेम कहानी डायरेक्टर कौन कहते कौन से हम ना कौटा हम कथा तो टोटाल तुम ठीक नहीं पीयूष तिवारी समय में आज हम ना पीयूष भाई मारिए नहीं चलो हमें रेडी मेंशन कर दो आप हमें मिछ कहूँ बोली सब काल्पनिक खुशी आओ चुन कौन कह मेसी ऑर्डर कर चाहूँ फाइनली हम वीडियो सब कंप्लीट हो गला देखियो जाएंगे यूट्यूब चैनल रे आ समस्त लाइक करियो शेयर करियो सब्सक्राइब भी करियो कमेंट गुटे गुटे दबा ना खाली लाइक सब्सक्राइब कर ठीक है बाय बाय सब्सक्राइब लाल बटन में धड़ांग से जो